फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सिलाई ब्लॉग मो चैनल को जब प्रथम थर आसछन मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलबेनि। देखो मु गोटे नुआ सुंदरिया हाथ डिजाइन आपन को आज देखा मोर छाती हूँ 40 से अनुसार मो हाथटी कटिंग करी। प्रथमे देखु छातीर चारि भागु एक भाग जोड़ा होमर 10 इंच। यहाँ अति सहज देखिले 10 इंच रु एक्स्ट्रा 1 इंच नेली 11 इंच नहीं मु हाथर ओसार लंब नहीं मु देखु लंब मुझे 5 अधे। ए खरा दिन मु बहुत सुंदर हाथ डिजाइन प्रस्तुत करुँची जहाँकि छोट बहुत कहीं लंग लंग हाथ ए खरा दिन आम यूज करें बहुत छोट मो हाथ डिजाइन प्रस्तुत करुँची आ बहुत सिंपल खरा दिन आपको बहुत सुंदर लगे एनी टाइम आपड़ सुंदर भाव में पिंधि पारे। देखो यहीटा हूँ आमर सिंपल छातीर 12 भागु एक भाग आमर एपट साइडटा नवा जोटा कि आमर लंबर जो अपोजिट साइडटा सबुदिन आम नवा छातीर 4 भागु एक भाग। किंतु एटा मु खरा समर यहाँ जो मु प्रस्तुत करी तो यहाँ मुझे देखु ओनली मो हाथर ही लंबटा नहीं 5 अधे से मुझा नेली 3 इंच नेली 3 अधे होता किंतु मु 3 इंच नेली छातीर 12 भागु एक भाग यहाँ नौ मो 3 इंच नेली कटिंग सब कला बेले स्टिचिंग कला बेले मोर एटा 2 अधे 2.7 इंच रहिबो कहीं खरा दिन मु बहुत छोट हाथ डिजाइन टी प्रस्तुत करुँची। एमती आम देखो मार्किंग करनबा मार्किंग करके कटिंग करनबा। यहाँ हूँ आमर हाथ महुरीर अधा प्लस 1 इंच हाथ महुरी हूँ आमर 16 तार अधा हूँ 8 इंच तापर एक्सट्राटा आपणकर इच्छा अनुसार यहाँ मुझे 2 इंच आप देखिले ता अनुसार मार्किंग करनबा। देखिए सिंपल आमर हाथ कटिंग टी हो गला अस्त्र कपड़ाटी मध्य से अनुसार आम कटिंग करनबा। देखिए यहाँ हूँ ओलटा साइड जिते बड़े मु प्लेन फैब्रिक प्लेन मेन फैब्रिक रो कपड़ा को मु सिलाई करे तो ओलटा साइड मु गोटे मार्किंग करनी कहीं जना पड़ेनी मेन फैब्रिक रो फ्रंट साइड और बैक साइड टा कन्फ्यूज हो जाए तो से मार्किंग करनेली। तापर देखो अस्त्र कपड़ा सहित अटैच करके ये जो सिलाई पकेली मो अस्त्र कपड़ा ऊपर पकेली जहाद्वारा कि आमर अस्त्र कपड़ा फोल्डिंग हबारे बहुत सहज हम। देखिले अति सहज भाव में मु फोल्डिंग करनेली तापर आप चाहिए आउे गोटे सिलाई पकई पारे अति सहजरे कहीं ठीक सीधा मापरी आमर फोल्डिंग आसीगला जिते बड़े आम अस्त्र कपड़ा उपर गोटे सिलाई पकईदे तापर मेन फैब्रिक आम गोटे सिलाई पकई नबा। तापर देखु से सिलाईटा को कंटिन्यू करी मेन फैब्रिक सहित अस्त्र कपड़ा को आम जॉइंट करनबा। देखिले ए प्लेन हाथ डिजाइन आम प्रस्तुत हो गला आपड़ चाहिए ठीक यही मापर गोटे प्लेन हाथ डिजाइन प्रस्तुत करें। तापर देखो 2 इंच लंब 2 इंच ओसार को गोटे मु नहीं फेब्रिक कपड़ा ता भितर किसी कॉटन बा तुला रखीदे मु सिलाई करनेली आप देखो एभली भाव में टाइट रे धरिकी छुंची सूता मध्यम टाइट रे देखो टाइट रे सिलाई करनबा। तापर आमर गोटे पटोली प्रस्तुत हो गला एमती टाइट रे गोटे गंठी पकईदेली तापर देखिले
ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଟୋଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ। এই ପଟୋଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଆମେ ହାତ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା, ହାତରେ ଡିଜାଇନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆକୁ ସିଲେଇ କରୁଛି ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବା ହାତର। ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁରୀଟା ଆମର କେତିକି ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ କଟିଂ କରିଥିଲି 8 ଇଞ୍ଚରେ ମୋର ସିଲେଇ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ଇଞ୍ଚ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାର୍କିଂ କରିନେଲି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଲେଇ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କପଡ଼ାଟାକୁ ଓଲଟାଇକି ଠିକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଛାପ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ମାର୍କିଂ କରିନେଲି। ଏବେ ସିଲେଇ କରିନେବା। ଠିକ୍ ମାର୍କିଂ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପଟୋଳିକୁ ରଖିକି ସିଲେଇ କରିନେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଟୋଳି ରଖିକି ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ମାର୍କିଂ କରିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସିଲେଇ କରିନେବା। ପଟୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କପଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଟାଣ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ଆମେ ତୁଳା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସିଲେଇ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆମର ପଟୋଳି ଡିଜାଇନ୍ ହାତଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିବି, ତାହା କ'ଣ କିପରି କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଉ ଖରାପ ହେଉ ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜାଇନଟି କିପରି ଲାଗିଲା, ମୋର ବୁଝେଇବା ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଆମର ପଟୋଳି ଡିଜାଇନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀରେ ମୋର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ ମୁଁ ଏ କପଡ଼ାଟି କଟିଂ କରିଛି ତାହିଁରେ ଏଥିରେ ଲେସ୍ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୌଣସି ଲେସ୍ କିଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିନି। ତ ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତ ଯାହା ମୋର ମେଜରମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିନେଲି, ଦେଖିଲେ ଆପଣ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ହାତଟିକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେଇକି ମାର୍କିଂ କରିନେଲି କେଉଁଠି ମୋର ହାତର ଲେସ୍ ଡିଜାଇନଟି ଆସିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ତଳପଟୁ ପଟୋଳି ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ପ୍ଲେନ୍ କପଡ଼ା କିଛି ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ମୋର ଲେସ୍ଟି ଆସିଲେ କିଛି ଲୁକ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଡିଫରେନ୍ସ ପରେ ମୁଁ ଲେସ୍ଟିକୁ ସିଲେଇ କଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ସିଲେଇ କଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଲେସ୍ଟିକୁ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଲେସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, କିଛି ସୂତା ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବନି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେସ୍ଟିକୁ ସିଲେଇ କରିଦେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦରିଆ ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲାଉଜ ହାତ ଡିଜାଇନଟି ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୋର ଡିଜାଇନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍